Good afternoon. As you just now heard, today is a special day. Como ustedes saben, hoy tenemos un día especial. It is almost 119 years before Hoy estamos casi 119 años hablando de una historia, ¿no? De 119 años atrás, that Swami Vivekananda founded Ramakrishna Mission. que Swami Vivekananda fundó la Orden Ramakrishna Mission. It was in 1897, 1897, after his returning from the West. después de realizar el Tíbet, ¿no? No, del West. Del West, sorry, del West. Many times it has happened that his brother disciples, Guru Bhais, or the other disciples of Sri Ramakrishna could not understand or could not visualize the importance of an institution. Los condiscípulos de Swami Vivekananda no podían visualizar la importancia del servicio. So, when Swamiji was in America, a very funny incident happened. Cuando el Swami estaba en América, un suceso muy cómico sucedió. He was staying with his host, Mr. and Mrs. Hill. Él estaba alojado con sus huéspedes, Mrs. Hale, Mr. and Mrs. Hale. When he came back from his lecture programs or whatever, Cuando él regresó sobre un programa, una conferencia, lo que sea, he came and sat down and said that today I had the greatest temptation of my life. él se sentó y dijo, hoy he tenido la más grande tentación de mi vida. The host asked, "Who is she?" Y el huésped dijo, ¿cuál es ella? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Swamiji said, "It is not she, but it is an institution." El Swami le contestó, no es ella, sino una institución. He said, "I know if I start an institution in the name of Sri Ramakrishna, it may become one more sect as it is in the world. Él dijo, yo sé que si yo comienzo una institución en el nombre de Sri Ramakrishna, se va a convertir en el mundo en una nueva secta. But if I do not have any institution, then his message cannot be spread for the future." Pero si no, yo tengo una institución, mi mensaje no se va a difundir en el mundo, en el futuro. So with teachings of Sri Ramakrishna in his mind, he founded Ramakrishna Order, and then actually on 1st of May 1897, he officially founded Ramakrishna Mission. Así que con el nombre de las enseñanzas de Sri Ramakrishna, él fundó la orden y en 1897 la Mayo. Though the mission as an institution started in 1897, Aunque la institución comenzó en 1897, but Ramakrishna movement started practically with the birth of Sri Ramakrishna. pero el movimiento de Ramakrishna prácticamente comenzó al comienzo del nacimiento de Ramakrishna. So he gave the name also after his master, Sri Ramakrishna. Most of you must be knowing there are two, we call it sister institution, Ramakrishna Mutt and Ramakrishna Mission. Así que él le dio el nombre del maestro, de su maestro, pero como todos sabemos hay dos instituciones, Ramakrishna Math y Ramakrishna Mission. All the monks are of Ramakrishna Mutt, Todos los monjes pertenecen al Ramakrishna Math, but they are honorary workers in Ramakrishna Mission. pero hay otros trabajadores en la orden de Sri Ramakrishna. And mission also is greatly helped by the lay devotees and friends. Pero la misión se beneficia en gran manera por devotos hogareños y amigos.
So we'll try to see little about today's Foundation Day and also little about Ramakrishna Mission in very general. Vamos a ver un poquito a través de la Ramakrishna Mission y Ramakrishna Ramakrishna Mission as an institution. como institución. As you know, this is Kamarpukur, the birthplace of Sri Ramakrishna. Pueden leer ustedes el Kamarpukur, el lugar de nacimiento de Sri Ramakrishna. From Kamarpukur, Sri Ramakrishna comes to Calcutta, and we all know mainly he stayed in Dakshineshwar in the beginning of his arrival there. Sí, de Kamarpukur él regresó, él vino a Dakshineshwar y principalmente permaneció en este lugar. Here he practiced all his spiritual disciplines, and whatever gospel of Sri Ramakrishna which we are reading is mainly has happened or taught at Dakshineshwar. Y él practicó todas las religiones y yo me olvido, ¿no?, de que todo lo que nosotros sabemos fue realizado acá en Dakshineshwar, sucedió en Dakshineshwar. From Dakshineshwar, Sri Ramakrishna, because of his ill health, shifted in Calcutta the place called Shyampukur. Después, Sri Ramakrishna permaneció en Calcutta, en Shyampukur, cuando se enfermó. At Shyampukur, Sri Ramakrishna stayed for exactly 75 days. Exactamente permaneció en Shyampukur 75 días. From Shyampukur, Sri Ramakrishna was shifted to this house, which we know as Kashipur Garden House. De Shyampukur se cambió de lugar para acá, a Kashipur. It is here that Sri Ramakrishna passed away, Acá falleció Sri or we Ramakrishna, say he attained Mahasamadhi. un Mahasamadhi. Opposite to this Kashipur, at the bank of Ganga, there is a cremation ground where Sri Ramakrishna was, body of Sri Ramakrishna was cremated. Opuesto a Kashipur está el campo crematorio donde se fue cremado Ramakrishna. A bit of some similarity to draw. After Sri Ramakrishna's body was cremated and the ashes and the relics were brought back to Kashipur, Después que Ramakrishna fue cremado, sus cenizas fueron traídas a Kashipur. Swami Vivekananda, at that time of course Narendranath Datta, Swami Vivekananda, en ese tiempo conocido como Naren, he expressed very strange thing which generally you do not read in the books, read in the normal books. él expresó algunas cosas muy extrañas que no leemos en los libros, ¿no? Swamiji expressed that today I have committed one of the most not good or unhappy work I did today. Hoy dice, tuve que hacer el trabajo más infeliz de mi Okay. vida. Hoy tuve que hacer uno de los trabajos más infelices de mi vida. And that unhappy work was to cremate the body of Sri Y este Ramakrishna. trabajo tan desgraciado fue cremar a Sri Ramakrishna. And as you have tradition of sacrament in Christianity, Nosotros tenemos un sacramento en la cristianidad, ¿no? El cristianismo. El cristianismo. in the same way, Swamiji took little ash from the relics of Sri Ramakrishna and ate it. De igual manera, Sri Naren tomó poquitas cenizas y se la comió. Porque es la comunión a lo que La se comunión. I do not know whether other disciples have taken or not. Swamiji has taken, thinking that now Sri Ramakrishna is part of himself. Él no sabe si otros condiscípulos lo hicieron, pero Naren hizo este sacramento. No lo sabía, interesante. considerando que Thakur estaba dentro. Thakur está en mi corazón, gracias. ¿No? So it was in, as we know, it was in August 1886. ¿Perdón? Sri Ramakrishna passed away in 16th of August 1886. Sri Ramakrishna falleció en 1886. After that, Swamiji's life started as
as a, we call it parivrajaka, or wandering around in India. Después de eso, el Swami comenzó a peregrinar alrededor de India. So from 86 to 93, almost for 6.5 years, that was actually the process from Narendranath became Swami Vivekananda. Por 7 años, algo así, que él estuvo, algo así, fue el proceso en que él se convierte en Swami Vivekananda. El Naren se convierte en Swami, en ese periodo de peregrinaje, son 7 años después. As we know, from 1893 to 1897, he stayed in America and Europe and the nearby countries. Sí. 7 years. 7 years. In Europe, etc. In 1897, when he returned, he started on 1st of May, Ramakrishna Mission. En 1897, cuando él regresó, comenzó la Ramakrishna Mission. This is Belurmat Ramakrishna Temple, though this came into existence much later in 1938. El templo de Ramakrishna, Belur Mat, se inauguró mucho más tarde. Sri Ramakrishna in general is known as the prophet of harmony of religions. Él es conocido, Sri Ramakrishna, como el profeta de las armonías de la religión. Though when Holy Mother was asked whether the purpose of Sri Ramakrishna's incarnation was harmony of religion or not, Cuando se le preguntó si el objetivo a la Santa Madre, ¿no? El objetivo de Ramakrishna era la armonía de las religiones o but Holy Mother, no. but Holy Mother said, I don't think so. Ella dijo que no pensaba. Sri Ramakrishna came to teach renunciation and also to ignite a thought in the minds of people that the goal of life is to realize God. La Santa Madre dijo que el objetivo era la renunciación y encender en la mente de las personas la realización de Dios. La realización de Dios. This was in Varanagar Mutt, which was the first mutt where all the disciples of Sri Ramakrishna started staying. El Varanagar Mutt fue el primer lugar donde los discípulos de Ramakrishna comenzaron, la orden comenzó. It is this house, which now it is quite in a much better condition, called Balaram Mandir. Ahora esta casa está en una mejor condición, por supuesto, la estamos viendo ya deteriorada ahí. So here, in a meeting, Swami Vivekananda started Ramakrishna Mission. Pero ahí, en un encuentro, Swami Vivekananda comenzó la orden de la Ramakrishna Mission. Mission is where the monks, with the devotees, friends and volunteers, do the social service. La misión es que los monjes, los devotos, los amigos hagan servicios sociales. But social service which is done by Ramakrishna Mission is not the secular social service, but it is part of their spiritual practice. Pero en este caso no es solamente un servicio social, sino es parte de una práctica espiritual de cada uno. For just a note, this is the house which Sri Ramakrishna has visited more than 100 times. Si no lo saben, en este lugar Sri Ramakrishna lo visitó más de 100 veces. Que es la casa de Balaram. La casa de Balaram Mandir. So this is Ramakrishna Mission symbol as we know. Este es el símbolo de Ramakrishna, como sabemos. We know the concept. This was designed, by the way, this was designed by Swami Vivekananda himself. Swami Vivekananda mismo diseñó este símbolo. So here is the division of the symbol, where we see the harmony of all the 4 yogas. Acá vemos en esta división todas las formas de los yogas, ¿no? Please you can read. El agua ondulada en la foto simboliza karma, acción. La flor de loto, bhakti, devoción. Y el sol naciente, jnana, conocimiento.
La serpiente es indicativa del yoga y del despertar de la de Kundalini Shakti, mientras que el cisne representa el Paramatman, el Ser Supremo. La idea de la imagen es que por la unión del karma, jnana, bhakti y yoga se obtiene la visión del Paramatman, Swami Vivekananda. This logo is used also for Ramakrishna Math and Ramakrishna Y Mission. este logo totalmente se usa en ambos casos, para la Ramakrishna Math y Mission. So whether it is work of Ramakrishna Math or Ramakrishna Mission, the ideal is this. Ya sea el trabajo de la Ramakrishna Math o Ramakrishna Mission, la idea es esta. Most of you have some idea of Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission. This is, as on today, the latest report what we have. We have centers in India 148. Centros en India hay 148. Centros. Center in foreign countries is 44. Foreign means which outside India. 44 en el fuera de India, ¿no? The small number which is there in the bracket is either the sub-center or the branch center of those particular centers. Y los otros son centros, subcentros, los que están en 192 en sí. So all put together, in India and outside India, there are 192 centers. En total hay 192 centros en India y fuera de India. And these 192 have 54 sub-centers. Y estos 192 centros tienen 54 subcentros. Which we have not included here, but there are almost 800 to 1000 centers in India and few outside India, which are sometimes as big and as established as our official center or the affiliated center, which are waiting for affiliation. Una cifra 8.000 y pico, 800, que necesitan, están esperando afiliación. Es una cifra que se me escapa. Sí, yo no la escuchaba. How many? Okay, 800 to 1000 centers which are 800 a ready 1000 for centros que affiliation. están esperando, 800 a 1000 lugares que están esperando para ser afiliados. Just for our, I always want to see, it is not simple information, but with that we can think of, it is 120 years of organization and we have 192 centers. Bien. En ¿cuántos? 120 years of the organization Tenemos ya 192 centros. and 192 centers. Sí. So almost every year, Every year more than one center is se agrega started. esta cantidad, ¿no? Yeah. This is generally where it is located in the world. Los lugares donde en todos estos lugares va a haber, hay ashramas, no necesariamente, no. Sí, Yes? Africa also? Oh yes, South Africa, yeah, of course. Now, if we go after 1 month or something, we will have a center in Philippines and other center, one or two more centers will start in America. This is the division of centers in the world. Okay. Argentina, 1 plus 1. What does it mean? 1 plus 1 is our city center. Okay. La calle Estados Unidos. Australia. Australia tiene 4. Huh? En Bangladesh 11. Bangladesh 11 más 5, Australia 1 más 4, Canadá 1, Fiji 1 más 1, Francia 1, Alemania 1 más 2, Japón 1, Malasia 1, Mauricio 1, Holanda 1, Rusia 2, Rusia interesting, Singapur 1, Sri Lanka 1 más 1, Suiza 1, Reino Unido 1, Estados Unidos 13 más 8. Okay, thank you. So.